fuɗɗiri indi Allah joom hinne kuuɓoɗo joom hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe an worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe joɗade kettino kibaruji amen suudu télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon min gari hande famin kollito on kibaruji gaɗɗi ɗum wonno leydi meɗen ndelle aranen Allah fou en kalan haala ɗum wonno jiidal gandgal hakkude ɗum wonno himɓe daraniɓe fa hande fa jaam tabitade leydi meɗen en caklito fa hande e kibaruji kaalen haala ɗum wonno hono kaake to tundi wawi wattede ko hokka gallude meɗen ɗum wonno wahdu ndelle sakiraɓe on worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ono woɓɓe joɗane kettino kibaruji amen suudu télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon ko fomon e jooɗe e hettinade kibaruji meɗen Burkina Faso ndelle keɓon famde suudu baba keŋan altinere 15 lewru ndu gonɗen du en ɗum wonno hono himɓe daraniɓe fa tabital fa potal tabita nder leydi meɗen ɗum wonno potal tabita hakkude ɓiɓɓe meɗen ɓe gaɗi ɗum wonno jiidal fammo hen fuu hokka hakkillo muɗum no watta fa hande fa tabital potal e leydi meɗen ndelle e banggal majjum fa keɓon laaɓal mi yaha mi nodda fa hande ndilaɓe suudu télévision kan wonno Bernard Kombelem Boubacar Bolido paalel haala Maxime Zongo. hano etore waɗande nde hollano ke hitande 2015 kaɓe hakkude leñi na waɗa ujunaje ɗiɗi e keme jeenayyi e capanɗe tati e go'o caggal majjum ɓe jecceken ɓe gaɗi etore wonde rawtani ɓe tawi ke kaɓe hakkude leñi e leñi ɓeedoken sabu na hewta ujunaje tati e keme tati e jeetati on jii fitina du so ni waɗi na saabo saɗɗaji kewɗi dey noy gatten fa ɗi fitinaji fo hanto ɓe yimɓe na wonɗo na filo dabere. C'est un document capital pour nous. Min bindi ɓataki le ɓataki on min kaali haala dabare hanude dabe jonin na min jiɗi gollidiɓe amin walla min heɓa fitinaji hakkude yimɓe ɗi sela nder leydi men. La prévention et la gestion des conflits communautaires soit une réalité dans notre pays. La cohésion sociale au Burkina, c'est vraiment un grand atout. Min nani woɗi min jaɓi ɗowtidde leydi Burkina Faso e daranade fa jam e potal heɓe hakkude ɓiɓɓe leydi ndin. De rendre notre soutien à ce travail. Waldere nde ɓe joƴƴini nde yimɓe joyo aldoto golleji ɗin joni kay koɓe kajaddeyi yo neɗɗo fuu watta baka mum e ongude baasi e tindinde to motte fuu jaɓa wurdude e bandun fa keɓen kabden e fitinaji hakkude leñi nder leydi meɗen Burkina Faso. ayi fofo maɗa Boubacar Boli jaren fa hande yewtere meɗen ɗum wonno kibaruji meɗen yaade yesso joni o suudu baba ɗum wonno ko kalten en kaltana fa hande no watta fa heɓat kawen ɗum wonno rafi golle sukaɓe suɗɗuɓe battalamu kinniɗo ɗum wonno gollande sukaɓe ɗum wonno sukaɓe suɗɗuɓe hokki lawol fa alkadara ɗum wonno ko fotti sukaɓe ujunaji 17 ekkintine golle iri ndelle caabiɗo fa hande fa ɗum laato yo golle fa hande sarusi biyeteɗo fafba kam saabi fa handen heɓa ɗum wonno sukaɓe ujunaji 17 ɓe ekkintine gollal iri le leydi meɗen Burkina Faso amma fa keɓon laaɓal fa handen en jahan noddo en ɗum wonno bandiraɓe meɗen worɓe milaɓe suudu télévision kan wonno Boubacar Boli kasum milugo siriki milugo e dow paalel haala kaduro men ki batta laamu kinniɗo jokkolɓe tawti no watta fa wallitaɓe kamɓe ɗuɓe keɓa golle juuɗe kam ndu hokki laawol joni ka heɓa sukaɓe jokkolɓe ko watta ujunaje 16 ekkite golle juuɗe aadi on ndu yono watta fa wallitaɓe kamɓe du heɓa ɓe kabda e rafi golle le ngudan maɓɓe de noye joni suka jokollo watta fa kam ndu heɓa ɗowtire le golleji muɗum aranden fuu so ni wana tawa on suka jokolle no tawa le waldere madu taw le entreprise daraniɗo golle juuɗe sono wana noon fuu neɗɗo goto tan ɓe mbawa hokkude ɗum woni ñamande gollitoro hano le ɗon wakkati muɗum ɗum woni baale tati daraniɗe fa gunda jokolɓe yaara yesso hokki ɗon sukaɓe jokolɓe ɓen kamɓe ndu buuɗi heɓa ɗowtiraɓe le golleji maɓɓe. Vraiment nous sommes très contents de FAPE. ley ɗon min jetti sanne sabu jonin koɓe kokkatamin ɗum no wallitami le golle ami woɗi wakkaji fuu noɓe ekkitami minen du noye golle juuɗe yarata naɓe tindinamin du noye neɗɗo du kam hani waɗugol heɓa kamdu so ni waɗi projet fou heɓa yaara yesso no wawi sabanade min ɓantare. On a des formations qui nous permettent d'aller en avance. Nous avons donc de manière globale au niveau donc de la région donc du Grand Ouest. fano dewgu gorgal ɗo fuu nomi anni wallitinde jokolɓe ko watta keme 6 buuɗi ɗi mi anni wultinde ɗi famin kokka ɓe jokolɓe du yo milioji ko fandoto keme 7 ɗum fuu heɓa ɗowtiraɓe kamɓe du heɓa ɓe ƴuura ɗon ɓe gaɗa golle.
c'est de faire en sorte que ces jeunes-là soient des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emplois. le majjum buuɗi ɗi jokolɓe ɓen hokkete fa wallite le golleji muɗum ndu yo ƴuude ujunaji capanɗe jeetati fa yaade milioji jeegom buuɗi meɗen sifa hitande hikkare nde yo milioji keme jeegom e joyi woni ko ɓe anni wultinde fa ɓe kokka ɗum woni sukaɓe jokolɓe heɓa ɓe ɗowtira ɗum kamdu le golleji muɗum. ay fofu maɗa Boubacar Boli ndelle ko wiya ɗum yo lamɗo wat ɗum gonga haala kan yo lamɗo wat ɗum laato gonga jaren fa hande ɗum wonno kibaruji meɗen yaade yesso ɗum e noon kalten en kaltana haala ɗum wonno waldere hawritinde himɓe gollunoɓe ko e muɗum e tawti fa hande laamiɓe fina tawa ndelle ɓe himɓe du gaɗi ɗum wonno waldere ina wiye fa hande appel de maniga eɗen mbawi ɗum wiide fulfulde noddago maniga ndelle nde waldere heeɓi hitande hikka wonno koɓe keeɓi e banggal majjum ɓe anni wadde ɗum wonno fijirde hitande nden ñande 15 lewru ndu gonɗen ndu fa yaaha lewru 15 ndunguru ndelle fa hande fa keɓon faama no wonno ɗum yaari no wonno ɗum fuɗɗiri mi noddam bandi en gorko ɗum wonno Boubacar Boli Belem Sarifou e dow paalel haala ɗum wonno Caroline Tiwna Wari. no watta fa jam e potal yecco waltande leydi meɗen waldere wetede appel de maniga noddango maniga kamdu joni kay hawri e hokkoɓe cibaruji keɓon famude ni woni hitande muɓɓere ko kamɓe duɓe joƴƴinno nde waldere ndelle le majjum ɓe gaɗi etore golleji ɗi ɓe golli happa hitande le majjum ɓe kolliti kamɓe du illa ko ɓe joƴƴini waldere maɓɓe nde golleji kewɗi ɓe keeɓi ɓe gaɗi ɗum sabu le bangal ɗum woni jaam e tawti no watta fa ɓiɓɓe adama en fota le leydi meɗen ɗo kamɓe du won koɓe gaɗi le majjum sabu arande fu ɓe pindini ɗum woni hakkilloji yimɓe caggal ɗum woni fitinaji gaɗoji hande nde leydi meɗen ko haɓɓude ɗum woni hakkude yimɓe e hakkude leñi e tawti du fa nde rafidenagu le majjum du kamɓe ɓen ɓe kolliti le hitande hikkare nde du fa hande ɓe keddoto ɓe daranade hagon ɗum e bandu ndelle appel de maniga ndelle ɗum fu yo yimɓe baale kewɗe woni ko hawriti waɗi ɗum hano ɗum woni yimɓe fina tawa en e tawti baale société civile en e tawti joni ka hano yimɓe diina e tawti burkinaɓe wuro leeɗe yaasi fa hande suudu baba jonin o en jottina yewtere meɗen ɗum noon wonno ko kalten en kaltan haala ɗum wonno la'are ndelle e dow banggal tabintinde la'are le leydi meɗen gallure meɗen Burkina le gallure meɗen wakatugo ɗo en jaafoɗon le gallure meɗen wakatugo ɗo en dental biyetegal fa hannden âge matériaux e tawti dental biyetegal bolore ɓe himɓe kokki ɗum wonno gallure mairie kaake to ɗum wonno e ñammaji mbawi ɗum wonno tuuni wawi wattede ndelle fa keɓon laaɓal fa hande mi noddan ɗum wonno nilaɓe meɗen suudu télévision kam wonno Vincent Kendra Bego Seybou Ginko Kam Roger e dow fa hannden Boubacar Boli e dow haala dow paalel haala GME Ouédraogo. âge matériaux e tawti bolore kamɓo en hawrini sembe muɗum hokki mairie gallure Wagadugu guineji ɗo tundiji wawi rufede ko watta kanƴi capanɗe 7 ndelle no watta fa ɗowtiraɓe kamɓe du hano aadiji ɗi ɓe adi fa ɓe laaɓina gallure Wagadugu hano etore waɗande nde hollano ke gallure Wagadugu le ñalowma goto fu no wultina tonnuji tuundi ko watta 1,6 le hitande fu tonnuji ko watta 6,000 woni ko gallure Wagadugu wultinta tuundi ndelle ɗum fu yo hollude ke soni ɓe keeɓi hagu ɗum e bandu no ɓe mbawi joƴƴinde ɗum nokku fu tawa joni kay tuundiji ɗi no wawi wattede ɗon no watta fa tawa la'are Wagadugu tabita hay keɓon famude du buuɗi ɗi ɓe gultini fa ɓe coodi ɗi guineji du yo milioji ko watta 3 e ko deki buuɗi meɗen CFA. ayo fofo maɗa Boubacar Boli ndelle sakiraɓe an worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓɓe jooɗo kettino kibaruji amin e o wakkati ɗi wonnoɗo kibaruji ɗi min jogui famin kollito on wala fof ko heddi sana miɗen mbiya on ko fomoɗo albarka moɗon hettinare jango si lamɗo fini jaɓɓi dagu ni wakkati fof min garan fa hannden min kollita on kibaruji fadde nden bandi en gorko Pierre Ouédraogo waran hollita on kibaruji e mosinkore assalamu aleykum e moɗon ko fomo.
bayira television get bala kala bay fangel kepene wo tawende arabwin toro kiba zurado pa wum tab simi wa kentemes puse idnama na wanan toron biole la toronza bangati wa galon tenga taw dam pa ma songre pa ma pubelse atngele sar dobr sinisi idna wa kenga tangande suri zaktul solom torangese lozin beben telam de la tuma la kamsor medna wa piora bene ti société pa lam paka kolos bene am sambi se Burkina Faso ramba e fangel kep ne winiga ya sida pa wum tab ten wa ken temas pose pa wum tab sam pa yik pin mbawla be yetim atuen wa nuzulese riya ren kete sulabu toto de 5 remenga su kwat ba pa wum tab sa wa ken be to manre serata seka yabsna ngesab tom na kendar sna ganre 5 no na yumna nan to kan yuma yiba sa watala le ne sul ka sangab sambonde secrétaire permanent zure sami wa kena mana wan to ngam biole de ke po ngambene on to ngam mo présent rin sene sekanga yabna kila ner kam fa ko yisab son to ken la songe to ngam dans le mesne yel kanga mi kam te san wa sekata ba Bernard Cambelem ne Maxime Zongzin de bene la dan to ngam pa ma 20 ne seka Élysée Cabré gelwenge yum tuse yibla pigla noa son lore ari apa wum ta budne bud pour sententa bam tuse yibla ko so la pistala ye enzinde yum tuse yibla pigla niwa ya pa wum ta sententa bam son tusa tabu la ko tan la ni ari a gel son watne zules kusro mwini ti ton tenga poka vimne tabatala zulese temeskere yaren kite na yilin tong pam zulu sil bamba wenge la sek kanga sambiwa. C'est un document capital pour nous. Aya sebar sana yisoma wosro la hana songe ti pakanta satin lui secteur tumda poa na yile ti nimbuida tormbange andengon korol zaba buto tur budni bursuka tarawa wane zulu ese tontenga pourri. La prévention et la gestion des conflits communautaires soient une réalité dans notre pays. La cohésion sociale au Burkina, c'est vraiment un grand atout de ce pays. Adnimbui de naton vuimnetaba aya bumse ayor kasanga tenkanga pora la na yilenti nimbui de ton vuimnetaba aton sirlan same anaya Burkina Faso lamba projet kanga pora. Notre soutien à ce travail très important. Adia sulubu totor santa bambob nu ombe tum kanga pora na yilon songe tinembui de la lekentaba ton tenga pori obnanta la zing senti kontumne son bonti secrétariat permanent. Onsa na widilam ti saya ne Burkina Faso kana ton ante la nya nukto mdamba optum dara kyang tawle to son tum da sabil bil fato wa si société bedre aria takas ko rab kanga benen tenga taw damba ya ren ki trasma yiba son lo ministre singeta le bra to ma yime man gilegri na ngese ni de pangramba société ramba ten wa yi sababo onto ta yi nukto msin sin ko Burkina Faso ramba ren ministre ki gilgame abken exacto les actu lib to amika lozind se wit lamdo na pierre tumda la pierre wakati mi kamta drasma draman zundi ne draman da dianda bebe ne da olo hwa gilgin sa papa ministre et to ka ministre Aruna Kabore la loi la ningu voto nan ki ni blanisinda tan man lozinda ma to pam songorne go ne ma hane lempo yawbo hane don na yaw hawana wane man shinda ma bam mi wini gamti bam be tum da pour depuis longtemps bam wa mi gamti ton han kitan ndik lam da to don cause auto en camaroti ton romana calibre futu ti ton pa ni yene bam tum da kaseke mam zo mi tum da kelen zem sataba na yikinyase man lozin kanga runo to ya lozin man fil damba nan ki culte man faso da fanwa mais ya lozin me nan ton dik fil damba fil san yir fil la nise ton man un bon t-shirt ramba bondo débardeur damba chaussette ramba terfan te bon fan ton on fabrica mo ha fil kan la handa tin yir to nyam la nya machine na man da tissu yana kilon wo auto ti fugo bebe ne handik fukanga ne blanisi wanda tin to man bon damba t-shirt ramba to man chaussette ramba to man dum fa ofton wo kame ti a te de toningi Burkina Faso yalla tono mi wuli gidne ba lozin de man tono ni man voyage ne geto to
kabum ya toye kabum ya milliard dam gomye ya ton balan be ndam min zetra be en sakati fatin tum Burkina Faso e bum ton tum ka yam get ka auto obi ya auto ya hayne handi krota mebo ndik magazin na mebo e bum ka yiri yumla baka lam ton tum sa auto renda wana kelon kompanga to tongantel société rabsina yikri Burkina Faso pa ngona keng tawre e na posa rasmane zonde la da olo bangeti na kelon pa société ramba wil poka munike ti société pa le ta tumda ya son tum nun kuro tumla tumda on ko kwinto ran kensa palak solar ramba poset le bukumbal yom tumde oton entreprise yore Nelson Solar yam sa wu moto ne bang société kenga mbe wora kan le sak ni ngam sambon ti kam sanre la papa ka kolomsa pa kre ara ye tigri la bang ti sen société wa o ti kamet ya bangar pas ko sam sok tumne ento ya yamba e société pa krewenge rende da olizin de bene pa ben Élysée Cabri Nelson Solar ya tum nor sampakton tenga poga santalbangri la tum minum 5 tumti na ton mane ta ton ko ko winto ko bugumati songot nimbuida Nelson Solar ya Burkina ben créé marca la ton enregistré marca au pays depuis 2017 ton gouda marca la pakra wayanga ton symbole ne ba yibo ya na wilgiti ne ba meyi cassette ne tumni nga ton sun tumna la ton dan wilga ne ba te bang turu wa hanya hoto gilla atumna ne solaire sonabel kabe kayende ton tumna ne solaire 100%. La ton nambola ne ni se France wanda to ton teda to ko ton sida to ton tumna ne popelam ton teda ya tetsen un sitarnyodo la ton twin ndik saral ne soba tita yuma yibi yuma nu to bum sama le ton nan le vacances ya tumti buto to la manda en cours ton tenga poga min sininga sengeta buguma tuma yel ton tenga poga zen kabnaron ti karba gouvernement ka train mana yela fa gilie kitam ti ton hangesa production ton ilam ti fo han taro moyen ramba mikti fo me ratna songa ton zikanga ton mana gala lo hanna winiti yam tuame an song ti tumna ton ken tawre donc ton waruna wa geto to no ay suno wusone tondo bala ton bangam ti ton koisa ne ba sakame ne ba na songo lame Nelson Solar na songa ton gofnema top song nimbuida sembe galon temsen la tembo no poussé san ken ni winto ko bu mwenge top ton ko don pam non tum dop tuma la ab ton roniere barka Élysée Cabri la ikiliya sete tum nore enquête ina ngini lamti waro galon tenga pama songre pama telro e mim te hese skisa yobo to ne te wakat galon tenga taw dam gana ka tumde obsombon te yile kamde ne kam fan pi so zaknore yile kamde ne kam fan yikanje sakwa manare te bum sonten song tondo la fia pas wenge alin ya non gom kan la société yibo H matériaux la bolore to kamana songre ya saka double sinyiga bam piso po le no lapto kon waro galon tenga taw dam ba meri wa alin senen tom kan abuni kam ti sagare obsama maran sekran pame ya saka double sinta bam tuhuri alin dem so kontera ebe wedrago Vincent Tendrebiogo ne kamro sinde bene en passe Élysée Cabri ti yakon kodo adia poupel se ratni ti sar lobol zinga santa bam piso pela nu la age matériaux ne groupe bolori ram rikanta sa wo dok meri kasanga groupe bolori ram ko bam pisila nu ti age matériaux ram ko bam pisnu san angela ligwenge ayika sententa se fo ligdi million atabo la tous piso pela nu ya wo dok meri wa tor soba en yinde kuna yamimti kiga yob mahalato na yi opération to bonti opération yilimde ya ba ya inga fa pisa zaknore ninga fa morta zaki yilimde ren kite ti ton da bons ni somse ti namba nangese ton ha tempa poubelle da manan ning woro ten gonga fa poa runa société yibu age matériaux ne société boloré ba masake a yitub na ko ton poubelle damba ngile song ton ti tenga yilimde ton na pusul la barkusko ti wana yoba la tenda meti woto me ne batab na nyen na me bang ti kuna kun songo bam me han twen modre ti ton le pam poubelle damba passé na ile ti woro fa poubelle damba ti de ta la nerdo beton lo poubelle la poka
arkuna son kotoa ya sanki ne bole melu ram senzen ka ko yaram bole rin yumda octobre sasa na ilem pam pubela santa bam tusri en ton wu ko do sakda barka tonanta ga saybo gen ko sin be na titon wa pa ma ta ilise tin ko do ren ya kun nengo agalan tanga tawdam sampa me na kele ba set guna kibaya na pousse fa ngir kepe una sonsri la fe Burkina Faso ramba una gana la fi tarata ye min bɛnna an ka sɛmɛji kalo tile 16 ma san 2020 kɔnɔna an ka tilefɛ foliba aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen a bɛ nin wagati in kɔnɔna ka se k'an ka jamana tagama cogo la ka bɔ kibaruyaw fɛ ka bɔ a ka jabaranso la kabini a ka fa b'a la an ka bi ka kumabaw filɛ nin a b'a dɔn ko cɛ fɔra ka lawlɔgɔkun tɛmɛnen kun hakili da sɔsɔ tun sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o kan wa ka se ka filɛ o bɛ dɔgɔtɔrɔso mun tun dɔgɔtɔrɔ mun bɛ olu ko tɛna baara kɛ ka sababu kɛ maaw dɔ kɛra sababu ye wa ma mun dɔn o nana ɲɛŋunu tigɛ o la ko n'o y'o sɔrɔ ka baarakɛyɔrɔ la ayiwa o bɛn'o ni minɛ o kɛra jagule olu fɛ nka yɔrɔdenw o ma sɔn ko fo ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ minisiri min taa nɔ ka taa jagokun kunna ani bolobaara ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna na ale taama kɛ ka taa bɔ ayiwa usine baaradaw la ka se ka filɛ baaraw bɛ kɛra cogo min na n balima Burkina Faso télévision kanubagaw an ni tile an bɛ taa daminɛ ni minisiri b'an ka jagoko kunna Aruna a n'a Kabore a n'a ka kɔfɛmɔgɔw olu ye taama kɛ ka taa munumunu salo kɛ usine caman na an fɛ Wagadugu Daw la ka se ka filɛ u bɛ se ka baaraw bɛ kɛra cogo min na nka o munumunu a ye lɔnniya caman sɔrɔ ka taa o kan mun bɛ baara kɛ usine na o fana ka miiriya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o kan o sababuya kosɔn an ka ciden mun tun bɛ yɔrɔ la o lɔn tɔgɔ la Rasmani Zondi ani Dramane Dadjan ani an balimacɛ Paul Sanu alo kɛra sababu ye ka se ani Dawolo o y'an ka ciden nka Paul Sanu alo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dɛmɛ an k'o lajɛ. PNDS baara sababura o min sigira ka taa Burkina Faso ka a yiriwale ko fanfɛ baaradaw ani jagokun ka ɲataga ko ra minisiri min bɛ lusini ko jagokun ani bololabaarakɛ ko kunna y'a senfa ka se lusini dɔw ra u ka baara kɔlɔsili ko ra. Baw na an denw na an dɔgɔmuso o bɛ artisanat fitinin de la k'a fɔ mun na o bɛ gese san bobo n'an tora bobo tani ma n'o y'a san fili kelen don ne i ko i b'a kɛ fili fila a baara ka bon bon olu fana nana ide d'an ma an miirila ka entité nin kɛ yan ya n'u bɛ fili bɔ fili sa n'a nana se an b'a kɛ fila donc n'olu y'a san sisan fila ko nin bɔra la donc a bɛ kɛ sababu ye o bɛ avancer ka taa o kɔfɛ fana ko minisiri ye min fɔ an bɛ ka atelier dɔ kɛ yɔrɔ nin na yan an bɛna kɛ teinture kɛ yɔrɔ le ye garadon yɔrɔ donc n'an ye fili kɛ ka ban an b'a don gara la. a ka bɔli nin ti dɔwɛrɛ ye ka se ka kɔlɔsili don o ka baara ka ɲataga ko ra a sera baarada minnu bɛɛ ra o ye o ka fɛta o fɔ a ye. n'an y'a don gara la n'o sera k'o ta ka taga sisan i b'a ye a baara bɛ teliya ka taga donc dɔn n'an nana se ka capacité sɔrɔ min bɛ bɔ farakɛ la ka na fɛn an fana bɛ indépendance sɔrɔ dɔn comme ministre ye min fɔ. ko Texas ka lusini sigini bɛna kɛ sababu ye ka baara di maa 25 ma ka taa kɔɔrimugu ka baara ko fanfɛ. an ma bɔ minisiri Wagadugu an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Banfora mara la ka yira k'a fɔ ko tuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na cɛfura lɔgɔkun jan tɛmɛnen o yɔrɔdenw ayiwa sigidamɔgɔ o ma sɔn ayiwa o n'o ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ ye sabu o ka dɔgɔtɔrɔso tura a bɔ kalo damadɔ o sababu ka kɛ mun ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ayiwa ko maaw dɔ nana ka na ɲɛmunu tigɛra ayiwa ko ka baaradaw datugu n'o ma datugu ayiwa o bɛna ayiwa o ni mun o kɛra sababu ye olu ye siranya sɔrɔ o bolila ka bɔ ka taa nka cɛfurakanw ko olu bɔ ayiwa ka dɔgɔtɔrɔso yɛlɛnen fɛ olu y'a kɛ ayiwa olu nana ni nin da sɔsɔri ye ayiwa gbɔngbani wuli ni cɛfura dugu kɔnɔ ka se ka faamuyali ka dɔn an ka cidenw min bɛ RTB de la b'o dilan so Lamini Karantaw ani Dirisa Karanbiri olu ye taama fɔ senkɔrɔ ka t'o yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛsun cɛma ka can fɔ an ye. Cɛfura maradenw ka murutili nɔ bɛ yen hali bi yɔrɔ dɔw la bi juin kalo tile 12 lon na sɔgɔmana da joona fɛ o tun ye siraw dabiri ni yiriw ye o ka laɲini ye o ka dɔgɔtɔrɔso k'a dayɛlɛ n'a ko nɛgɛ sɔgɔni bɛ kabini kalo 4. murutira bi ne
an ka dɔgɔtɔrɔso ko lo k'a ye bi jama bɛ bɔ ka tagama nin dɔgɔtɔrɔso datugura kalo 4 de ye nin ye an bɛ taara kalo 5nan la an b'a kɔnɔ mɔgɔ si ma na k'a fɔ ko jama nin ko dɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso datugura fo ka se bi ma an fana tɛ se ka sigi an ka dɔgɔtɔrɔso fila a bɛ datugu banabagatɔw b'an fɛ muso kɔnɔmaw b'an fɛ i bɛ bɔ yen i bɛ taa fo labɔla kɔfɛ i bɛ bɔ ni banabagatɔ i bɛ taa n'a ye fo bulɔki kɔnɔ a ka gɛlɛn i bɛ bɔ yen sufɛ yɛrɛ baara yɛrɛ lo sira tɛ yen foyi tɛ yen. moritili ni sababu ra tiɛfɔra kafo ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn karabane bila sen kan ni préfet ye walasa ka se ka bɛnkan ɲini. parce que sécurité ko lo parce que n'an y'a fɔ cogoya dɔ la nin dɔw yɛrɛ bɛ se ka dugu bila n'a ma fɔ ka ɲɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka siran ka dugu bila donc sécurité ka kuma ninnu a bɛɛ tɛ se ka fɔ jama ye mais hali ni y'a fɛn mɔgɔ ye nin a ka ɲi ka kuma cogoya lɔ janko mun b'a ka commune kɔnɔ olu fana hakili ka sigi donc o bɔra ka taama nin ka taa siraba min bɛ tɛmɛ siraba min bɛ bɔ Banfara ka taa fɔ Sidadugu ni Gawa o ye o sira nin datugu ko mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don. tiɛfɔra kafo ɲɛmɔgɔ kɔrɔw fana ye tali kɛ bɛnkan ɲini nin na. donc an b'a dari cɛkɔrɔbaw fɛ musow fɛ kamaleonu an bɛɛ an ka dusu suma parce que dusuban tɛ foyi ɲa an bɛna tiɲɛ le mais comme a sera yɔrɔ na bɛɛ kɔni b'a kalama bi an bɛ ɲɔgɔn dari faamaw kɔni ko bɛna maire kumana ni préfet gouverneur bɛɛ b'a kalama an kɔni ni ala sɔnna waati min yirara cogo cogo ko dɔ bɛna sɔrɔ o bɛna na ɲɛfɔ ɲɛna. moritilaw y'a yira k'o bɛna o ka dusutiɲɛ yira sɛbɛn kan n'o ka laɲini ye dɔgɔtɔrɔso nin ka dayɛlɛ yanni tile 15 ɲɔgɔn na. an bɛ taa n'an ka cibare alibele an bɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ sisan komi an y'a fɔ cogo min na min ye wa dasɔsɔbaliya ani sigidabaliya an ka jamana kɔnɔna na o kɛlen bɛ ka se ka fanga sɔrɔ n'i y'a ta san 2015 kana se kana bila san 2018 o kɛlen bɛ ka se ka kɛ deguba ye wa sigibaliya ani bɛnbaliya faamuyalibaliya sigilen bɛ an ka fanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na mun kɛlen bɛ ka se ka na n'o ye ka sababuya kosɔn an balimacɛ Ginko Sayibu ani kɔnbɛlɛm olu tɛ an ka cidi olu tɔgɔ la nka ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'u lajɛ. san 2015 kɔnɔna na don min ye sigida sɔsɔ 2931 olu kɛra san 2018 kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a yira k'a fɔ ko min ye sigida sɔsɔrɔ o 37 olu sɔrɔla mun kɛlen bɛ ka se ka to a bɛ fanga sɔrɔ la o ye ɲininkaliba ye ɲininkali min y'a to ɲɔgɔnjɛba sigira ka se ka taa fili kunko jumɛn de y'a kɛ bɛ sɔrɔla o sababuya fanfɛla la ka taa bɛnbaliya fanfɛ ani sigibaliya ko fanfɛla la ka se k'o kɛlɛ don o kɛra sababu ye ka se ka degu mun bilen b'o kɔnɔ ka se k'a to an bɛ se ka ɲinɛ cogo min na ka fɛɛrɛ ɲini fɛɛrɛ min na kɛ sababu ye ka se ka o bila sen kan ka taa a baara ko fanfɛla la o y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn ɲɛnama bɔra ka bila a kan min ye ka taa a kɛlɛ ko fanfɛ o bɛna yira o ka dɛmɛbagaw la min bɛna kɛ sababu ye ka se ka to ka bolo fara ɲɔgɔn kan o ko kan kɛ kelen min ye sigijɔnbaliya ye ka se k'o lakɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na min y'a ɲɛmɔgɔ ye don o y'a yira k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye don ka se k'o fɛɛrɛ n'o bila sen kan baarasenba min bila sen kan o b'a laɲini o baarasen kɔnɔna na ka se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ ka taa bɛnbaliya ko fanfɛ ani sigida ko fanfɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye jɔkulu mun sigira ka taa a kɔrɔsili ko fanfɛ ka se ka kɔjaabi di wa ni bɛnbaliya sigira an ka maraw kɔnɔna na a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di wa o sigira ni jɔkulu 5 de ye ni ɲɔgɔn ye ni o dabɔla ka taa bila min kan don o kosɔn an ka wuli komi kɔnɔkulu an bɛ an ka se k'an da dɔ la jango ka se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ min ye dasɔsɔ ani sigibaliya ye an ka jamana kɔnɔna na o kɛlɛ k'o ɲɛkɔrɔ tigɛ. an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ an bɛ taa a kunɛ cɛ ka ɲɛsin ka taa b'a dɔn ka ɲɛsin ka taa kabini bana min donna an ka jamana an duniya fantanya min ye coronavirus ye o kɛlen bɛ ka se ka na ni degiba alibele welelikan bɔra ka bɔ an ka jamanatigi fɛ maa bɛ welelikan jaabira a fɛ ka ɲɛsin o kɛra sababu min ye bolere jɔkulu ani age matériel olu y'o kan kɛ kelen ka se ka filɛ min ye ɲamayamaminɛn ka se kɔnɔ di o bɛ se ka saniya sigi a cogo min na kobida kɔnɔna na o bonya ni karama o dira wagadu ka maire ma kobida ɲɛmɔgɔ ma ka ɲɛsin ka taa o kan o kɛra Ginko Sayibu ɲafɛ ani kɔnbɛlɛ bɛrɛ olu ti an ka ciden ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dam an k'o lajɛ k'a ɲɛsin ka taa coronavirus kɛlɛko fan fɛ don miiriya min sɔrɔla ka di fasoden bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka se ka saniya don an ka jamana kɔnɔna na o sababuya kosɔn min ye jɛkulu 2 ye
olu ye bolo fara ɲɔgɔn kan ka se k'a filɛ o bɛ se ka hakili falen kɛ cogo min na ka ɲɛsin ka dɔ kan o ye groupe bolero ani age matériel olu y'o kan kɛ kelen ka se ka dɛmɛ di mairie ma ka taa coronavirus kɛlɛko fan fɛ ni ɲamaminɛnw ye nin bonya nin don a dira ka sɔrɔ ka bɔ ayiwa miliyamu sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa saniyako fan fɛ an ka jamana kɔnɔna na a n'an ka kobidaw saniyako fan fɛ o nana ɲamamacɛna 1000 ayiwa olu de di wagadu ka kobida ma nin baarasen o bilara sen kan kabini octobre kalo la san 2019 k'a di kobidaw ma a dibagaw y'a yira k'a fɔ k'olu ye miiriya na sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka filo bɛ se k'an ka mairiw bilasira cogo na min ye wagadu ka mairi ye ka taa saniyako fan fɛ a ka kobida kɔnɔna na o sen fɛ a nana ni ɲamamacɛna 70 de o wari o taara bɛn 3 ani 75,000 de ma balima burkina faso television kanubaga an b'an ka bi ka kunnafoni kunna cɛ tɛ n'ala ye sini yɛrɛ la nin wagati kolon kɔnɔna na n b'a sɔrɔ ayiwa n'u baara sen kelen nka sani o wagati bɛ se sini sɔgɔma n b'a sɔrɔ ayiwa an ka kunnafoni kɔnɔna fofo an n'u la